Grabe. Mali. Mali talaga yun. Mali talaga. Parang di kayo tropa eh. Impossible thing. Wake bones on yours, nothing but taking us into ayan na oh. Nasaan na? Aywa. Yan, lipat mo na dyan oh. Ayan na oh. Bakit timplang ko na yun? Ha? Lalagyan ng bungungan eh. Ipa-edit po lang kay ano, kay Jason. Bako nun ah. Na ano? Bako, tara na! Baho ng... Uy! Puta ka na, di kaya. Hilang, hilang. Klaseng ano to? Eh, sige muna. Bako nga! Doon lang sa bahay mo, boss. No, boss. Ah, sa bahay mo. Nakay. Hindi nakay. Baho, ano? Kasilyas. Kaya.